हे फ्रेंड्स वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो आपण मानक पई मु आ गोटे मुक टेस्ट नै आसीची चलंतु डेरी न कोडी स्टार्ट करबा आपणकर आजिर वीडियो रे प्रथम क्वेश्चन अछि महानदीर उत्पत्ति केउठारु होईची आपणको जो महानदी अछि एहार उत्पत्ति होईची एहार सठिक आंसर हला ऑप्शन बी रायपुर रु होईची महानदीर उत्पत्ति रायपुर रु होईची एहा हम को स्टेट रे अछि रायपुर टा हम छत्तीसगढ़ स्टेट रे अछि मने रहिला पुणी आपणको नेक्स्ट क्वेश्चन अछि आ हाँ जो मानक भी ये वीडियो पीडीएफ दरकार मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देछि टेलीग्राम चैनल रो जाय कि जॉइन होय नेबे आ पीडीएफ टा नै जिवे काहे ना वीडियो तो बारंबार वॉच करि हेबोनी तो परे एहा को आपण माने डाउनलोड करके रखिथिबे आ परे पीडीएफ टा को पढि नेबे रिवीजन करि नेबे आ हाँ जो माने भी कमेंट करिथिलो डिस्ट्रिक्ट वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करबा को जहार कमेंट बेसी आसी जे भाई मयूरभंज रो आसी छि आ हमर सुवर्णपुर रो आसी छि तो मु से दुईटा ही डिस्ट्रिक्ट रो ही आज संध्या रे अपलोड करि देबे आउ जो मानक भी डिस्ट्रिक्ट वाइज रो पीडीएफ दरकार से माने मो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होंतु आउ आपण माने एही कमेंट रे भी एबे जणांतु चलंतु पुणी आपणको नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आजिर क्वेश्चन टिके मॉडरेट अछि क्वेश्चन आउ आपण मानक स्कोर 20 रु केते रहिला मते कमेंट रे निश्चय जणेबे आपणको सेकंड क्वेश्चन अछि ब्रिटिश पूर्वरु ओडिसा को किए शासन करूथिला हमर ब्रिटिश शासन करबा पूर्वरु ओडिसा को किए शासन करूथिला एहार सठिक आंसर हला ऑप्शन सी मराठा माने शासन करूथिले ब्रिटिश पूर्वरु हम ओडिसा को शासन करूथिला मराठा मने रहिबो पुणी आपणको नेक्स्ट क्वेश्चन को अछि बैतरणी नदी केउ पहाड़रु उत्पत्ति होईची आपणको जो बैतरणी नदी अछि आपण केउ पहाड़रु उत्पत्ति होईची एहार सठिक आंसर हला ऑप्शन डी गोनासिका पहाड़रु उत्पत्ति होईची आपणको बैतरणी नदी आ महानदी रायपुर रु उत्पत्ति होईची मने रहिबो पुणी आपणको नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ओडिसा रो गुप्त गंगा बोली काहाकू कहा जाए ओडिसा रो गुप्त गंगा बोली हम ऑप्शन सी रे अछि देखंतु बैतरणी नदी को कहा जाय थाए आ ओडिसा रो हमर गुप्त गंगा बोली बैतरणी नदी को कहा जाय थाए पुणी आपणको नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा रथ यात्रा केउ मासरे पालन हुए एही क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दियो काहे कि ना आगो को रथ यात्रा हेबा को जाउसी तो एमिति का क्वेश्चन आसी पारे तो रथ यात्रा हमर पालन हुए आषाढ़ मासरे आपणको रथ यात्रा पालन हुए पुणी आपणको नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा कोणार्क सूर्य मंदिर को आउ कोन कहा जाए कोणार्क सूर्य मंदिर को आउ कोन कहा जाए एहार सठिक आंसर हला ऑप्शन बी ब्लैक पागोड़ा मध्य कहा जाए आउ व्हाइट पागोड़ा जगन्नाथ मंदिर को कहा जाए आउ पीस पागोड़ा कहा को कहा जाए आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे जणांतु मने रहिला ब्लैक पागोड़ा हला हम सूर्य मंदिर आउ व्हाइट पागोड़ा हला जगन्नाथ मंदिर आउ पीस पागोड़ा कहा कहा जाए एटा आपण मानको काम पुणी आपणको नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आदिकवि भाव रे कहा को कहे आम ओडिसा रे किए जणा सुना आदिकवि कहा को कह जाय थाए देखो भाई आगरु कहूची केउ कवि कहा जाए आपनको जो डिस्ट्रिक्ट रे भी एग्जाम होची सब क्वेश्चन आसुची केउ कवि कहा जाए तो एहा को आपण माने टिके ध्यान रखिबे तो हमर आदिकवि कहा जाए ऑप्शन सी रे अछि देखंतु सारला दास को कहा जाय थाए सारला दास को हमर आदिकवि कहा जाए आ सारला दास को आउ कोन भी कहा जाए जदि जानि छन्ती ताहेले मते जणांतु पुणी आपणको परवर्ती क्वेश्चन को जिबा ओडिसा रो केउ जिल्ला रे केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र अछि हम ओडिसा रो केउ जिल्ला रे केंद्रीय धान गवेषणा बा राइस रिसर्च सेंटर अछि एहार सठिक आंसर हला ऑप्शन ए कटक ठारे अछि कटक जिल्ला रे आपणको राइस रिसर्च सेंटर अछि आ प्रॉपर को जगह जदि पचारिबो एहा हला विद्याधरपुर कटक रो विद्याधरपुर केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र आ एटा हम भारत रो मध्य हेबो आम भारत रो भी केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र कोठी अछि एमिति क्वेश्चन आसीछि तो एटा कटक ही हेबो भारत रे मध्य कटक ही अछि पुणी आपनको नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ओडिसा रो केउठारे बारवाटी दुर्ग देखा जाए आपनको बारवाटी दुर्ग ओडिसा रो केउठारे देखा जाए एहार सठिक आंसर हला ऑप्शन सी कटक ठारे देखा जाए आपनको बारवाटी दुर्ग देखा जाए कटक ठारे पुणी आपनको नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ओडिसा रो सबुठारु बड़ आदिवासी संप्रदाय केउटा हम ओडिसा रो सबुठारु बड़ आदिवासी संप्रदाय केउटा केउ आदिवासी माने अधिक अछंती एहार सठिक आंसर हला ऑप्शन ए कोंध माने हम ओडिसा रे सबुठारु आदिवासी संप्रदाय गुडा को बेसी अछंती पुणी आपणको नेक्स्ट क्वेश्चन अछि उत्कल सम्मिलनी के प्रतिष्ठा करिथिले आपणको जो उत्कल सम्मिलनी अछि एहा के प्रतिष्ठा करिथिले एहार सठिक आंसर हला ऑप्शन बी मधुसूदन दास उत्कल सम्मिलनी मधुसूदन दास प्रतिष्ठा करिथिले आउ केते मसिया रे जदि पचारिबो 1903 मसिया रे उत्कल सम्मिलनी प्रतिष्ठा करिथिले पुणी आपणको नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिसा रो हल्दी उत्पादन रे केउ जिल्ला अग्रणी टर्मेरिक बा हल्दी उत्पादन रे हम ओडिसा रो केउ जिल्ला सर्वोत्तम स्थान रे अछि बा अग्रणी अटे एहार सठिक आंसर हला ऑप्शन डी कंधमाल हला हम हल्दी उत्पादन रे ओडिसा रो प्रथम जिल्ला बा अग्रणी अटे पुणी आपणको नेक्स्ट क्वेश्चन अछि
କେଉଁ କବିଙ୍କୁ କବିଚନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ କବିଙ୍କୁ କବିଚନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିଦିଅ। ଆମର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କବିଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏହା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପର୍ବ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହୁଏ ଏହା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ସହଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରହିଲା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନବକଳେବର ପର୍ବ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ନବକଳେବର ପର୍ବ ଏହା କେଉଁ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଏହା ଜଡ଼ିତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆମ ନବକଳେବର ପର୍ବଟା। ମନେ ରହିଲା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲେ ଅପସନ୍ ବି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ମନେ ରହିଲା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କେଉଁ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ? କେଉଁ ନଦୀଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ହେଇଛି, ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗଟା ତ ହୋଇଛି, ବୈତରଣୀ ହୋଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ସି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ମହାନଦୀଟା କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି? କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି? ରାୟପୁରରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାୟପୁରରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ମନେ ରହିଲା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନର୍ତ୍ତକୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନର୍ତ୍ତକୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବା ଡ୍ୟାନ୍ସରକୁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ, ମହରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ମହରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଅଛି। ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିଲି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖାଯାଏ। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରହିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କୋର 20ରୁ କେତେ ରଖିଲ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଅ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର PDFଟା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଇ PDF କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରିକି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର PDF ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିନେବେ ଆଉ PDFଟା ବି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର, କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। GK କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଗରୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିବି ଆଉ PDF ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ରହିଲି ଭାଇ।